Okay, good day, good day, good day to each of every one of us. Welcome sa ating munting programa. Welcome to my YouTube channel and FB page. Inyong boss nga lagad si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik. O shout out sa tanan mga ka-works, sa tanan nga mga co-workers diha sa God's Vineyards, mga kabinanted pastors, kabinanted churches. Ito naman ang inyo ang kaibigan at kasama ay nagbabalik. Daghang kayong mga oras nga wala ta maka-resume sa tuang bulhaton. Salamat sa Ginoo nining takna at this point of time makapadayon kita sa pagtuki o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang atong topic karon mga kaigsunan may tungod kini sa ining gitawag nga bertud, no? So that is a bertud in marriage. So di madugay ato kining singsilihon sa dili pa kita maadto sa unahan. Shout out sa tanan nga mga kaigsunan sa Covenanted group, sa tanan nga may mga missionary baptist nga covenant. Aduna tay doctrinal fellowship niini nga bulan sa pitsa May 29 up to May 30. O ayaw nyo pakyasa sa pag-attend. Kung aduna mo is per time ay alang sa pag-update o alang sa dasigay nga magkita-kita na puta sa naong sa mata sa mata. Okay mga kaigsunan, dili ta magdugay atong sugdan na atong subject sa paghisgot. May tungod kini sa gitawag nga bertud o kinaot mga kaigsunan na nilinyo pakyason sa pag tune in karon sa ato ang programa o i-open ang iyong gadget, ayaw i-scroll o humana kini sa pag-view mga kaigsunan. So matod pa diri sa tuang topiko, bertud in marriage. Di palandugay atong naisgutan ang Kristohanong pamilya, no? May tungod sa kaminyoon o panglas na ni mga kaigsunan, may tungod sa kining gitawag nga marriage. O gatong ibase din sa Proverbs chapter 31 verses 11 up to verse 20 o taas-taas ni mga kaigsunan up to 31, no? Pero atong paningkamutan nga makop up niining mao nga content karon, kini nga mao nga message mga kaigsunan. So magsugod na kita sa pag padayon sa ato ang subject nga what is bertud. So atong tanaw ng vocabulary, meaning sa ato ang sinultihan anting-anting, no? O ambal sa lain pang termino o dagon o hiyas. So mao na kasagaran na tumasabtan. So etymology mga kaigsunan, study about words, and in Spanish virtue, no? So mao na nga a virtuous woman atong isgutan dinhi sa Proverbs 31 verses 11 up to verse 31. So dili magtuyok-tuyok ang ato ang mensahe karon mga kaigsunan. Ang meaning sa virtue, morally good behavior or character. So sa atong mga terms, ngayon nga itawag bertud o hiyas o unsay sekreto o anting-anting o saba o kasagaran gyud do unsay sekreto nga diin ang managtiayon o marriage mahimo kining naglast o dili kini nahimong failure. So una do ang mga problema na nasave ang moong marriage tungod sa moong word nga bertud. So dili kini literal nga anting-anting galayg so na dili mga term na lang ni siya. So sugdan na nato sa pag-isgot mga kaigsunan ang pasahe sa Biblia dinhi sa Proverbs chapter 31 verse 11 to
20 matod pa dinhi ang kasing-kasing sa iyang bana nagasalig kaniya og siya wala makulangi sa ginansya. Verse 12, siya nagabuhat kaniya sa maayo og dili sa daotan sa tibuok nga mga adlaw sa iyang kinabuhi. Verse 13, siya nagapangita og balhibo sa karnero og lanot sa lino og sa kinabubuton nagabuhat uban sa iyang kamot. Sumo kini ang babae nga buutan og itawag kini sa English sa virtuous woman. Verse 14, siya sama sa mga sakayan sa patigayon, siya nagadala sa iyang tinapay gikan sa halayo. Verse 15, siya mubangon usab samtang gabi pa og nagahatag sa kalanon sulod sa iyang panimalay. O ang ilang mga buhat alang sa iyang mga sulugong dalaga. Siya nagauna-una og usa ka baol og nagapalit niini uban sa bunga sa iyang mga kamot siya nagatanom og usa ka parasan. O kugihan gini siya nga pagkaasawa higala igsoon, no? Verse 17, ginabaksan niya og kalig-on ang iyang mga hawak og ginapabaskog niya ang iyang mga bukton. Verse 18, siya na hibalo nga ang iyang baligya makaganansya. Ang iyang lamparahan dili mapalong sa pagkagabi. Verse 19, ginabutang niya ang iyang mga kamot sa bilikan ug ang mga kamot nagapugong sa kalinyas. Verse 20, ginatuyod niya ang iyang kamot ngadto sa mga kabos o nagatunol siya sa iyang mga kamot ngadto sa mga hangol. So, dalaygo ng pulong sa Ginoo dinhi sa Proverbs chapter 31 o kanunay kini nga gisgutan dinhi ang virtuous woman ngani ato makita dinhi nga ini nga babae kabalo gid siya nga magtrabaho nga ginansyado. So kung moisgot manggani og kini nga negosyo, kabalo siya kung unsa ang dagan siyang negosyo nga dili magkalugi-lugi. So maayo siya magpatigayon sa maong kwarta mga kaigsunan og napanalanginan siya tungod kay nasulat usab dinhi sa verse 20 nga nanghatag siya sa mga kabus og mga hangol mga kaigsunan. So dili magtuyok nga to ang mga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. So padayon ta sa unahan mga kaigsunan. So unsa kining bertud? Sa acrostic ni mga kaigsunan atong matagad dinhi ang letter B, bigayan o sa kuan pa sa English mutual giving o giving to one another. So mo na unang sekreto sa managtiyayon mga kaigsunan o kami niyoon nga diin magbigayan, no, dili dalo og manghatag o kinahanglan nga muhatag ikaw og panahon. So dili ka magdinalo tungod kay gisulat na sa Biblia, ihatag sa bana para sa bana og ang ihatag sa asawa ang para sa asawa og dili nimo pwede nga unayon tungod kay vice versa na mga kaigsunan. Ours ang termino diyan na dili ako, no? Ours, no? So mo na gitawag mutual giving. About 6 mao lang gyapon about sa mga buluhaton, so bigayan gyud, no? So mo na una nga sikreto o kining gitawag hiyas o virtue o anting-anting kumbaga sa mga uban nga termino. Sunod ibigan. So adunay paghigugmaay ang matag usa. So kinahanglan gini ang gugma gyud mo magabugkos sa usa ka managtiayon kung namati man karon nga bago pa kang naminyo, so pamatiya og i-jot down ni. So mao kini ang mga sekreto sa uban nga mga managtiayon nga wala nagbulagay hantod na nga tigulang na sungkod-sungkod na sila lang gyapon. So naa diha ang bigayan og paghigugmaay. Sunod mga kaigsunan, ining gitawag respeto o respect o recognize their importance, worth o special qualities. So kining respeto mga kaigsunan mo na pinaka-importante mo na ang naa sa center sa maong word nga bertud.
mo kini pinaka-importante sa matag usa ka relasyon. Kung ang matag usa adunay pagrespetuhay, ang respeto mga kaigsunan lawom kini og meaning, no? So dili ka pwede nga magbuot-buot og desisyon nga naay masakitan nga imuhang partner. So kung nagrespeto ka sa imuhang partner, so think twice, kinahanglan nimo nang una-unaon kung ikalipay ba sa imuhang kauban o dili ba siya malain kung imuha kining ikaw lang nga nagdesisyon. So kung nagrespeto ka, so imo gyud siya nga pahibalon. So kinahanglan transparent ang usa ka tawo kung aduna siya'y respeto, no? So dili nimo ipagkamaliit ang imong partner tungod kay aduna kay pagrespeto. Sama kini sa kining example sa kurente mga kaigsunan. Kay eskwela man ko og kining electrical engineering o ang nagatudlo ka na mo mga bagita na kayo og kining mga tigulang na nga wala naunsa sa kurente. So ang sekreto daw nila respeto sa gihapon. Tungod kay ang usa ka butang kining wire gamay lang kayo tan-awon, so murag walay bili tan-awon, pero kung dili nimo na siya respetuhan, pwede ka nga gubaon niya na, pwede ka patyon, pwede ka sunugon o pwede na ma-explode tungod kay kagapataka lang kag kulamot sa mga wire. So naagyoy mga pagpanuko, naagyoy mga pagrespeto sa usa ka butang o bisan pa sa relasyon. Importante gyud ning respetuhay mga kaigsunan. Nga din naguna-huna ka nga kung imo ning himuon na ikalipay ba sa imong kauban o masuko ba siya, o either tanan mga kaigsunan applicable ang respeto mga kaigsunan tungod kay bisan sa mga bagay mga precaution na diha na mga pag huna-huna sa makadaghan mo na ang taong respetado. So disentro sa tao nga imong paglantaw sa iya murag way pulos sa imong sarili, imo siyang gi-lockdown, imo siyang ipagmaliit, wala siya pulos sa imuha, pero kung wala kay respeto niya, pero pwede ka na nga dauton, no? So sama sa wire lagi nga tungod sa kagamay sa wire, kakalang kag dasmag, pero pwede kang patyo niya na tungod kay aduna na gahom, aduna power maong kurente. So mo na disentro sa tao mga kaigsunan. Maunsa man ang tao, dako mang tao, gamay mang tao, professional mang tao, ultimo mang tao, angayan gyud ang pagrespeto. Dili lang sa mga lahi nga bagay kundi adunay lawom nga kahulugan ang respeto. Ang usa ka relasyon kung adunay pagrespeto hay ang matag usa, maglast gina siya mga kaigsunan. So mo na ikatulo o tunga-tunga nga sikreto sa kaning word nga bertod. So di ta maglangan diha sa ikaapat kaning tulungan, no? So ag tinabangay. So ato makita nga ang managtiayon na wala na ingon nga nisulod salag sa kaminyoon nga kung ikaw lalaki imo nang himuon nga kanang gitawag nga sulugoon o whatever, so diya sa maong buluhaton na magtinabangay, no? So adunay matag usa ka papel sa matag managtiayon tungod kay bigayan o ibigan o respeto o tulungan. So sabot naman taon sa pagtinabangay, no? So ika 1, 2, 3, 4, 5 ika 5 mga kaigsunan kining gitawag nga unawaan, no? Understanding. So sa usa ka manigtiayon kung dili magsinabtanay o sa mga bagay dili ipaagi sa kining gitawag open forum, so dili gyud mosulbad ang maong problema. So tanang problema mga kaigsunan idaan gina sa usapan sa matud pa sa Tagalog. So idaan gina sa maong pagsinabtanay og open forum, no? Adunay akong nakita o adunay akong nadungog nga lecturer na ning open forum. So mao daw na sikreto sa usa ka managtiayon kung understanding o kining open forum, no? Ang babae dapat mo open siya o ang lalaki mo understanding pod siya. So dili na nako i-action mga kaigsunan, pero nakasabot na mo unsa ang
ang laom nga kahulugan ni anang unawaan o understanding o open forum. So mao na ang ikalima. Kining ikauno mga kaigsunan nga sekreto og nabuo ang word nga bertud, Dios. So that is the first and foremost, no. So dili siya ulahi kundi siya ang pinakauna nga mo'y atong ginasaligan o dapat unahon gyud siya. Siya gyud ang magpataliwala sa mga nga relasyon aron nga doon na may mga problema magasinabtanay o adunay solusyon tungod kay naa ang Dios sa taliwala. Now, kining sa mausab, no, sa maong unlad, kung unahin natin lagi ang Dios, so magunlad yun ang usa ka marriage o usa ka mga tiyayon kung number one kanunay ang Dios nga diin ilahang kapitan tungod kay matud pa ni Aristotle usa ka scientist man nga ang marriage daw sama sa ladder nga dunay duha ka pilar o ang kada ang niya na, so mauna ang dapat nimo nga i-survive aron maabot nimo dito sa taas ang ang Ginoo na nagulat sa taas kung imo kanang i-survive o maabot o imo kanang labangon matag ang sa moong hagdanan, so maabot nimo dito ang satisfaction o kining fulfillment o na Dios ang Dios maabot nimo o makauban nimo ang Ginoo tungod kay imo kaning wala nimo kini gikanang giiwasan. So kung kuhaon kuno daw ng mga hagdanan, so ang duha ka ligi magkabulagay. So tistingi og kuha ang kining ladder, tistingi kuha ang mga ang sa mga hagdanan mga kaigsunan, so kanang duha ka haligi din na mabungkag na. So mo nay kahulugan daw atud pa ni Aristotle. So nindot pud nga example mga kaigsunan tungod kay adunay mga sangitanan, no, matud pa sa uban nga ang bana maoy haligi, no, ug ang asawa maoy magpatindog sa haligi. So mo nay mga mga laglon mga expression sa mga magtiayon o ang minyo lang makarelate niya na mga kaigsunan. So nabuo na ang gitawag nga bertod, bigayan, ibigan, respeto, tulungan, unawaan o ang katapusan o ang first o dili last o pwede pud siyang i-first gitawag first and foremost, so ang Dios mga kaigsunan. So moistog ta. Note, the wise wife is the mediator of God's blessing to their household. Tama gini mga kaigsunan. Siya ang nahimong nagpatunga tungod kay siya man ang ilaw ng tahanan, siya ang naga-budget, siya ang nakahibalo diha sa household o kung wise nga moong asawa o Diyos nun nga moong asawa, so nagapungasi ang mga panalangin o piyalan sa Ginoo. So, dinhi sa Proverbs 12 verse 4, mao kini ang gisulti sa Biblia, ang usa ka babae nga may katakos, mao'y purong-purong sa iyang bana. Apan kadtong nagahimo og pagpakaulaw, maingon sa pagka madunuton sa iyang mga bukog. Stang paita din ni mga kining na asawa nagpakaulaw mga kaigsunan, muna nga mahumok ang bukog sa usa ka bana. Pero ang babae o kining gitawag nga kapikas nimo sa kinabuhi nga aduna siya katakos, mao daw kuno nay purong-purong sa ihang bana. So Proverbs chapter 12 verse 4. Dugang pa sa Proverbs 14 versikulo 1, ang tagsa-tagsa ka manggialamon nga babae magatukod sa ihang balay, apan nang buang-buang magaguba niya na uban sa ihang mga kamot. So tama ni mga kaigsunan, ining babae nga walay kining kuan sa panimalay, no, iyang ginaguba ang maong pamilya. So mo nay buang-buang nga babae, no. So ang virtuous woman
nagadala gani ning pagkaon og nagaandam kini sayo nimo mata og nagaatiman sa iyang pamilya. So mao na ang atong mabasa dinhi sa Biblia. So Proverbs chapter 14 verse 1, ang babae nga manggialamon yagi ning gibuild up ang maong panimalay o ang balay panang buang-buang nagaguba niya na. So wala siya kabugaton, wala siya mission o vision diya sa aming pamilya o sugutan siya bungkago na among panimalay. So dugang pa mga kaigsoon pasahe sa Biblia, Proverbs 18:22 para na mga lalaki, bisan kinsa nga maka kaplag og usa ka asawa, nakakaplag sa kaayuhan o nakabaton sa kaluoy ni Jehovah, no? Sa English pa, those who find it, why find it a good thing. So sino gina mga kaigsunan tungod kay ang usa ka lalaki kung aduna siya ay panimalay, aduna siya ay pamilya, so tagaan niya nagpabor sa Ginoo aron mabuhi ang iyahang sibling. So dugang pa pasahe Proverbs chapter 19 verse 14, balay og mga bahandi mao'y mga panulundon gikan sa mga amahan, apan ang usa ka butan nga asawa gikan kang Jehova. So gi-compare dinhi ang panulundon sa maong ginikanan, no? Balay og mga bahandi mao'y mga panulundon gikan sa mga amahan, apan ang usa ka butan nga asawa gikan kang Jehova. So lahi ang dating sa maong paris kung butan ang mong asawa, maunay panulundon matupad diri apan ang usa ka butan nga asawa gikan kang Jehova. So maunay mapanunod sa usa ka bana nga butan ng iyang asawa, no? So gi-compare sa panulundon sa ginikanan. Dugang pa mga kaigsunan ato makita diri sa balanga kasulatan adunay katangian dinhi sa Proverbs hapit na kini mahuman, no? Dinhi adunay virtuous woman nga pito ka katangian sa Proverbs chapter 31 atong makita dinhi kamo nalay basa nini old chapter sa Proverbs panako lang pikapon dinhi ang pito ka mga punto dinhi sa kapitulo 31. Una dinhi a woman of dignity. Dunay dignidad ang usa ka virtuous woman mga igsunan imong mabasa diha sa verse 10. Ikaduha, a woman of patience. May mapailobon, no? So mo na mga katangian sa mga babae nga Diosnon nga kabalo na magpailob. Verse 13, mo jump sa verse 16. Ikatulo, a woman of diligence, no? So basahalang verse 17. O ikatulo, a woman of generosity. So mangyatagon siya mga kaigsunan. Dili katong bawal nga panghataga katong kabalo siya maluoy sa mga kabos, no? Tungod kay kugihan man siya. So daghan siya, wa siya naglisod. Aduna siya ka-extend sa iyang isig kaingon. So mao na ay purong-purong sa kabana tungod kay butan nga asawa. Ikalima, a woman of courage. Aduna siya courage. Dili siya basta-basta mo bigay, dili siya basta-basta mo surrender. Doon na siya courageous nga batasa, no? Nga dili kanunay nga naga-negatibo. Ang verse ikaunom, a woman of wisdom. Doon na siya kahibalo, no? Tungod kay gipaboran kini sa Ginoo. Tagaan siya wisdom sa Dios. Paano niya ma-work out ang maong papel niya sa maong panimalay. Katapusan, a woman of devotion. So imo nang mabasa sa verse 30. Sa mga kaigsunan, wala naman ko igong panahon. Mo kini ang katapusan sa maong subject nga bertod. Kung ato ang balikan, inyo na ning jot down. Pwede man nyo kining subli-sublion sa pag replay dia sa akong YouTube channel o inaot mga kaigsunan inyong nahuman kini sa pag-view o kalimot sa pag subscribe sa akong YouTube channel. Wala pa ka naka-subscribe, pinduta ang subscribe o pinduta pod ang all. At ka sa ako ang YouTube channel Mary Double M, no? O
napo ko FB page sa Mindful Moments, imo kining i-share og imong i-like, o kung aduna kay tabang nga financial nga bahin, just contact me mo gani GCash number nako 09391633 So salamat sa nag-back up sa financial nga bahin. Dili na ko i-mention dinhi kun dili ang Dios lang mo balos ngadto kaninyo, o kung aduna kay ay mana sa balang kasulatan kung naghatag ang imong wala, ayaw pawibala imong to. So ang Dios lang ang mo balos diya sa dayag. So usbon ko mga kaigsunan, kung naman ko igong panahon na kini ubos niyo nga blaga dahil nyo kalimti ang sikreto sa usa magtiayon, dunay hiyas o bertod. So ina nilang kasimple ang ato ang pagpamalandong karon mga kaigsunan. So kini ubos nga lagad manamilit og maayong gabi kaninyo, maayong adlaw o bang nasod, o hinaot nga wala ka mo isawa sa pagtangkilik, o God bless your heart.